شمس أشرقت فينا بعدما ماتت قلوب جئت تحيينا. يا ختام الأنبياء نورا وضياء، يا شفيع الشفعاء جئت بالإسلام دينا. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله. افرحي يا طيبة أنت دار نبينا، لو يفيض الشوق إليك من يداوينا. دعوناك يا مجيب أن نلقى الحبيب، يا نبي مهما تغيب أنت في القلب يقينا. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله. قد جاء المختار ختاما نورا وهدى، فهدى للإسلام عبادا بكتاب الله. قد جاء المختار ختاما نورا وهدى، فهدى للإسلام عبادا بكتاب الله. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك، السلام
الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب
ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف
ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو
السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين وصدق رسوله الكريم آمين ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين آمين الحمد لله رب العالمين آمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا آمين ونور صدورنا آمين وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا آمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة آمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا آمين وعلمنا منه ما جهلنا آمين وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار آمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين اللهم اجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا آمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا آمين وفي القبر مؤنسا آمين وفي القيامة شفيعا آمين وعلى الصراط نورا آمين وفي الجنة رفيقا آمين ومن النار سترا وحجابا آمين وإلى الخيرات كلها دليلا آمين بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وصلى الله على سيدنا محمد آمين وعلى آله وصحبه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين آمين
pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi wali santri, manakala kita sama-sama melihat dan mendengarkan para santri yang pada pagi hari ini luar biasa, dan alhamdulillah sekali mereka saya sebut sebagai penjaga kalam ilahi, insyaallah. Hadirin, para tuan guru, tokoh masyarakat, para tamu undangan, dan tentu para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Dalam undangan disebut semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, amin. Dan ternyata pada pagi hari ini kita mendapatkan rahmatnya dari Allah berupa hujan gerimis, dan sebentar lagi insyaallah saya begitu yakin akan cerah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara menjawab salam hasil didikan dari TPQ Darul Quran. Baik, para hadirin, kita sama-sama di acara Khataman Al-Quran dan Imtihan ke-6 Taman Pendidikan Al-Quran Darul Quran. Hari ini Sabtu 15 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, atau bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 20 November 2021. Hadirin, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan bersama melafalkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian dari acara pada pagi hari ini mudah-mudahan berjalan dengan baik, dan persiapannya tentunya juga dilakukan dengan baik sejak dari awal sampai akhir. Tentu ini tidak lepas dari kerjasama panitia penyelenggara. Oleh karena itu, kami akan berikan kesempatan kepada ketua panitia dari acara pada hari ini, yaitu Lalu Masudi, untuk menyampaikan sambutan atau laporannya. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawaddah, amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan Yayasan Darul Quran, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah QRT Darul Quran Kopang Relige, yang terhormat Bapak, Ibu, para undangan, dan tak terlupakan anak-anakku yang saya banggakan, yang kami banggakan, yang orang tuamu banggakan. Awal kalam puji syukur dengan didasari taqarrub ilahi Rabbi, yang mana berkat taufik dan hidayahnya kita semua dapat menghadiri khotaman dan imtihan yang ke-6 di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan semoga acara ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sholawat bertangkaikan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing manusia pada ketaatan, mengarahkan pada kebenaran, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat tamu undangan yang kami muliakan, pada kesempatan ini, pada kesempatan yang berbahagia hari ini,
kami keluarga besar TVQ Darul Quran mengaturkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada hadirin sekalian yang telah berkenan meninggalkan segala aktivitas dan rutinitasnya guna menghadiri undangan kami. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian dicatat sebagai amal silaturahim yang membawa kemaslahatan fid din wa dunya hatta khairah akhirah. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menyaksikan bersama hataman dan imtihan yang ke-6 dari TPQ Darul Quran Kopang Rembige dengan metode qiraati. Jangan mewarisi bacaan Al-Quran yang salah, karena yang benar itu mudah. Alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini ada 37 santri yang bisa khotaman pada hari ini. Kami orang tua sangat bangga dan bersyukur bisa belajar di lembaga Darul Quran dengan metode qiraati ini, dengan bimbingan para ustadz, ustazah. Putra putri kami mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, serta dengan hukum-hukum bacaannya luar biasa. Untuk dimaklumi hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, jadi putra putri kami yang mengikuti khataman dan imtihan ke-6 di TPQ Darul Quran setelah mengikuti pelajaran dan menyelesaikan ujian dari tingkat lembaga, kemudian lanjut ke ujian di tingkat lembaga, kemudian yang terakhir mohon maaf dari tingkat korcam, dan kemudian di tingkat korcam dengan materi pelajaran Al-Quran metode qiraati diantaranya. Jadi barangkali ada yang tartil itu diuji. Tartil itu maksudnya kelancaran, fasohah, kefasihan, gori, cara membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang mempunyai hukum bacaan khusus. Kemudian ada tajwid, hukum bacaan dalam Al-Quran, serta hafalan doa-doa harian. Alhamdulillah semuanya lancar dan dinyatakan lulus dan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 37 orang yang terdiri dari santri sebanyak 14 orang, kemudian dari santriwati sebanyak 23 orang. Dengan variasi belajar selama di TPQ ini, ada yang dari 3 tahun sudah khotam, kemudian sampai ada yang 7 tahun baru khotam. Dan variasi usia ini ada yang termuda 7 tahun, Masya Allah luar biasa, kemudian dari ada yang 14 tahun. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak Ibu para undangan, dibacakan suratul Fatihah. Semoga santri santriwati yang khataman diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari bersama-sama Al-Fatihah. Hadirin hadirat tamu undangan yang kami muliakan, kami atas nama panitia mewakili orang tua wali dari para santri, dengan segala kerendahan hati kami mengaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami jadi panitia berupa sumbangan materi dan doa restu kepada kami untuk berlangsungnya acara ini dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan. Dan sedikit pun kami tidak bisa memberikan balasan apa-apa, hanya bisa berdoa semoga amal baik Bapak Ibu sekalian dicatat sebagai amal soleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda teriring doa jazakumullahu ahsanal jaza jaza'an qasira. Amin. Di samping itu kami dari panitia telah berusaha semaksimal mungkin
untuk mewujudkan acara ini terlaksana sesuai dengan rencana dan tak kurang suatu apapun. Namun inilah hasil kerja keras dari panitia. Untuk itu kami atas nama wakil panitia mohon maaf atas segala kekurangan pada acara ini. Dan di akhir sambutan ini kami mohon doa restu kepada para ulama, para kiai, ustadz dan ustazah Darul Quran, serta kepada hadirin sekalian. Semoga santri-santriwati yang hafaman dan imtihan ke-6 pada TPQ Darul Quran nantinya menjadi anak soleh, solehah, berguna bagi kedua orang tua, nusa, bangsa dan agama, serta nantinya menjadi tahfizah. Itu harapan kami. Demikian yang bisa kami sampaikan, awal sampai akhir banyak kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada hal-hal yang jadi dalam kesempatan ini kami mohon maaf dan mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia Khataman Al-Quran dan Imtihan ke-6 TPQ Darul Quran Kopang, Lombok Tengah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tadi Pak Ketua Pelaksana sudah mengajak kita untuk memberikan Al-Fatihah buat para santri yang ada di depan kita masing-masing, saya juga ingin mengajak kita semua untuk memberikan Al-Fatihah kepada penemu dari metode qiraati yang selalu ada tulisan jangan wariskan Al-Quran yang salah karena yang benar itu mudah. Beliau selalu dituliskan namanya di mana-mana di Darul Quran ataupun di TPQ-TPQ lain yang melaksanakan metode qiraati. Sebelum kita memberikan Al-Fatihah, saya juga penasaran siapa sebenarnya Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi ini. Beliau orang dari Semarang, lahir tahun 28 dan meninggal 2001, dan beliau menemukan metode qiraati ini tahun 63. Saya hanya ingin berbagi kepada para wali santri barangkali yang belum mendengar cerita tentang beliau ini. Yang paling luar biasa dan menakjubkan adalah Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi ini, penemu metode qiraati ini, bukan seorang lulusan dari negara-negara Timur Tengah, tapi beliau malah hanya sampai kelas 5 SD. Dia cuma sampai kelas 5 SD dan hanya 1 tahun mondok di pesantren. Masya Allah, ini luar biasa. Dan beliau mendapatkan metode qiraati ini dari ilham. Pada suatu ketika beliau sedang istirahat tetapi tidak dalam keadaan tidur, dan seperti dituntun. Ampura buat para pembina, saya tidak bermaksud lancang, hanya saya ingin menceritakan saja barangkali buat istri saya biar dia tahu ceritanya dan bangga bahwa putranya pernah hatam juga di sini di hataman kedua. Oke, sekedar informasi saja, dan kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kepada Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi. Al-Fatihah. Hadirin, kita akan kembali dibuat kagum kali ini. Mari kita sama-sama saksikan para santri atau para putra-putri kita. Untuk kita dengarkan mereka akan melaksanakan klasikal tajwid, klasikal gharib, dan imtihan santri. Oleh karena itu kami akan menyerahkan kepada Ustadz Eka Razwan. Kepadanya kami persilakan. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa hadir dalam khataman Al-Qur'an dan imtihan santri di TPQ Darul Quran yang ke-6. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang iman dan Islam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, tidak berpanjang lebar yang berkata, sebelum dimulai acara selanjutnya, terlebih dahulu mohon izin untuk membacakan susunan imtihan santri pada hari ini. Yang pertama, pembacaan klasikal tajwid bil ghaib. Yang kedua, pembacaan klasikal qorib muskilat bil ghaib. Dan terakhir adalah sesi tanya jawab atau dialog terbuka. Beranjak ke acara yang pertama, sebelum kita melanjutkan, mohon izin untuk bertanya kepada anak-anak. Anak-anak sudah siap? Ya. Kami serahkan kepada pemimpin khotimi dan khotimat. Dipersilahkan. Isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gunna setiap nun atau mim yang bertasdid, contoh inna, summa, innama, falamma, walakinna. Perbedaan nun sukun dan tanwin sama dalam suara lain dalam tulisan, contoh man, min, mun. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5: 1 idgham di gunna, 2 idgham bila gunna, 3 iqlab, 4 idgham, 5 ikhfa. Idgham di gunna setiap nun sukun atau tanwin bertemu ya waw mim nun, contoh bertemu ya iman yaro wujuhun yaumaidin ayyatuba liqaumi yuqinuna, bertemu waw min wawaihim adabun wa'ibun riwayam wala amtan kuwatun wala nasirin, bertemu nim lakum ma'akum takafurum mubinun fatham mubinan mimma hinin, bertemu nun min nazirina khilqatun naghfir lakum an nafsihi lawajatim man nasya'u. Idgham bila gunna setiap nun sukun atau tanwin bertemu lam, contoh bertemu lam milladunna ghairil la yuslihunna latiful lima dzikrul lil alamina, bertemu ra sama rabbukuma min syarri ghadiyatin ghafurur rahimun lir rahimin. Iqra setiap nun sukun atau tanwin bertemu ba, contoh man lahila yumdidu jaza'am bima min baqiyatin ammalakum awadum baina. Ibhar setiap nun sukun atau tanwin bertemu hamzah kha ain wain ha, contoh bertemu hamzah man udiha alin akhuhum kufuwan ahadun adabun alimun, bertemu ha min haitsu mulaqin hisabiyah liman haulahu aqo'an hisaban, bertemu kha man khaffat kadibatin khotiatin nidaan khotian ila lawatun khasiratun, bertemu ain min ilillahi tabaqan au tabaqin khuluqin alimin sami'un alimun, bertemu ain min wisrin adabun ghalibun qawman ghayrakum
غنية غنيا فتموها منها البطون كل شيء هالك لكم الأنهار قالوا أولم ننهك setiap nusukun atau tamrin bertemu huruf 15 tak tadi dal dal za sin shin soda doda to go fa qaf kaf contoh bertemu ta ya tahtiha bertemu ta ma dan bertemu jim dai nakum bertemu dai pinwan tun bertemu dai ma lagi bertemu za Yaumaidin sukan bertemu sin Innal sana bertemu shin Adabun syadidun bertemu sad Qawmau salihina bertemu qad Musbiratun dhahikatun bertemu ta Wa ma yamliu bertemu qa Amhulihim bertemu fa Rumyum fahum bertemu qaf Isqam qalu bertemu kaf Maka nayabdu rukun min sukun dibagi 3 1 idgham mithli 2 ikhfa syawi 3 idgham syawi idgham mithli setiap min sukun bertemu mim contoh lahum ma yattaquna hum ma anfaqu lakum ma sa'altum kuntum muslimina ikhfa syawi setiap min sukun bertemu ba contoh innahum bilalika tawbihim bihijarati dalikum bala'un wa ma'hum bikharijina yunghar syawawi setiap sukun bertemu selain min dan ba contoh hum nahiyuna kulnahab wa antum nakhiruna am lam tundirhum idgham mutamatsilain setiap huruf yang sama yang pertama sukun contoh Iqrib bi'asoka yusrif fil qadri wa qad dakhalu qabihat tijaratuhum idgham mutadanisain setiap tasukun bertemu ko sukun bertemu ta tasukun bertemu dal tasukun bertemu ta tasukun bertemu ro tasukun bertemu wa contoh tasukun bertemu ko qala qa'ihatun tasukun bertemu ta lain basata tasukun bertemu dan asqalat dawa tasukun bertemu ta kota bayana tasukun bertemu ro rabbi tasukun bertemu ro yughlamu huruf mutadanisain tako kota ta dal ta lam ro dal go idgham mutaqaribain setiap tasukun bertemu dal tasukun bertemu mim tasukun bertemu kaf contoh tasukun bertemu dal dan hadzalika tasukun bertemu min ya bunai jauhkan mana tasukun bertemu kaf alam nakhluqukum huruf mutaqaribain ba dal ba mim qaf kaf huruf qalqalah ada 5 qaf ba mim dal qalqalah dibagi 2 qalqalah sughra dan qalqalah kubra qalqalah sughra huruf qalqalah yang matinya asli qalqalah kubra huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf contoh qalqalah sughra yaqra'u yaqharu yabkhalu yaj'alu yadkhulu contoh qalqalah
khair, basir. Hukum mada dibagi dua, mada tabi'i dan mada far'i. Mada tabi'i fathah diikuti alif kasrah, diikuti ya sukun duma, diikuti waw sukun panjangnya satu alif. Ada dua harokat contoh. La, di, du, nu, hi, ha. Mada far'i dibagi 13, satu. Mada wajib mutasil dua, mada jaiz fasil tiga, mada arid disukun 4, mada iwab 5, mada sila 6, mada badal 7, mada tamkin 8, mada lin 9, mad lazim mutaqal kalimi 10, mad lazim mukhaffaf kalimi 11, mad lazim mushbah harfi 12, mad lazim mukhaffaf harfi 13, mada faq, mad wajib muttasil, mada tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat panjangnya 2 alif atau 5 harokat. Contoh jaa, yaqana, nidaan, nisa'ana. Mada jaiz mufasil, mada tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat panjangnya 2 alif atau 5 harokat. Contoh inna a'tayna wama umiru inna anzalna. Mada alif disukun, mada tabi'i bertemu huruf hidup dibaca qaf panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh abuka, abu, riqabi, riqab. Mada iwab kalimat fathatain dibaca qaf selain tak marbutah panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh aliman, alimah. Mada sila dibagi 2, mada sila qasira dan mada sila tawilah. Mada sila qasira setiap hi dan hu yang dibaca panjang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh lahu, lihi. Mada sila tawilah setiap mada sila qasira bertemu hamzah panjangnya 2 alif atau 5 harokat. Contoh kohlihi, inna, anna malahu, akhtalahu. Mada badal setiap a, i, u yang dibaca panjang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh amanu, ituni, utia. Ada tamkin jangan semua bertasydid bertemu ya sukun panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh ummiyina, uyyitum, nabiyina. Mada lin fathah diikuti waw atau ya sukun bertemu huruf hidup dibaca qaf panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh khaufun, khauf, ilaihi, ilaihi. Mada lin mutaqal kalimi, mada tabi'i bertemu tasydid panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh waladhdallina, atuhadduni. Mad lazim mukhaffaf kalimi, mada badal bertemu sukun panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh ana. Mad lazim mushbah harfi, huruf yang dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Hurufnya ada 8, nun qaf shad ain sin lam kaf mim. Contoh nun, qaf, shad, alif lam mim, alif lam mim, shad. Mad lazim mukhaffaf harfi, huruf yang dibaca
Demikianlah proses imtihan yang pertama, yaitu pembacaan klasikal tajwid bil ghaib. Selanjutnya yaitu proses yang kedua, pembacaan klasikal gharib muskilat. Terlebih dahulu kita tanya ke para khotimin dan khotimat, silahkan minum dulu sebelum kita mulai. Kita rehat sejenak untuk minum. Sudah minum semuanya? Sekarang kita lanjutkan untuk imtihan yang kedua, yaitu pembacaan klasikal gharib muskilat bil ghaib. Anak-anak sudah siap? Kami serahkan kepada pemimpin khotimin dan khotimat. Silakan. Isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim kecil logoh lazim harus berhenti. 2.3 mu'anaqah berhenti di salah satu tempat. Qola wajib tanah waqaf sebaiknya berhenti. Solah qaf lam alif za solat tanah wasol sebaiknya dibaca terus. Ana fa'ana nanya panjang dibaca pendek. Ya nanya panjang tetap dibaca panjang. Hiro hati-hati rohnya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surah 2 Al-Baqarah ayat 125 juz 1. Masya'illahu hati-hati syanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surah 6 Al-An'am ayat 39 juz 7. Dzalika lamin hati-hati lamin bukan liman. Terdapat di surah 42 Asy-Syura ayat 43 juz 25. Daka hamzah fathah waqafnya dibaca sukun. Daka hamzah fathah lain waqafnya fathah dibaca panjang satu alif. Alladzina nun di waw di awal kalimat tidak boleh dibaca illallina tetapi alladzina. Qaumanillahu fathatain dibaca fathah pendek karena ada nun di waw. Terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 164 juz 9. Suara atasnya asin di Al-Quran ada 4 cara membacanya, ada 3. 1, 2 dibaca asin ya basutu basto. 2, yang 1 boleh dibaca soda boleh dibaca asin amhumul musaytiruna atau amhumul musaytiruna. 3, yang 1 tetap dibaca soda bimusaytirin. Pada basutu tulisannya soda dibaca asin. Terdapat di surah 2 Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Basto tulisannya sudah dibaca asin. Terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 69 juz 8. Amhumul musaytiruna tulisannya sudah boleh dibaca asin. Amhumul musaytiruna atau amhumul musaytiruna. Terdapat di surah 52 Al-Qur ayat 37 juz 27. Di musaytirin tulisannya sudah tetap dibaca sudah. Terdapat di surah 88 Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30. Semua tulisan ana di Al-Quran hanya dibaca pendek kecuali 4. Anaba, anabu, anasia, al-anamila. Anaba nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surah 31 Luqman ayat 15 juz 21. Anabu nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surah 39 Az-Zumar ayat 17 juz 23. Anasia nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surah 25 Al-Furqan ayat 49 juz 19. Al-Anamila nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surah 3 Ali Imran ayat 119 juz 4. Afain nanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surah 3 Ali Imran ayat 144 juz 4 dan di surah 21 Al-Anbiya ayat 34 juz 17. Inna bali banyak panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 34 juz 7. Bala ta'dilu i'dilu jika dibaca usul Allah ta'dilu. Terdapat di surah 5 Al-Ma'idah ayat 8 juz 6. Yalhat talika jika dibaca usul yalhat talika. Terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 176 juz 9. Baca lamu
Al-Qiyamah ayat 27 juz 29 4 Kalaban Rona terdapat di surah 83 Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30 Lakinna layangan yang dibaca pendek terdapat di surah 18 Al-Kahfi ayat 38 juz 15 Walakinna layangan yang tetap dibaca panjang Dalikum anna jika dibaca wasol dalikumunna terdapat di surah 22 Al-Hajj ayat 72 juz 17 Fihi muhanan ilaman tabah tidak panjang tetap dibaca panjang terdapat di surah 25 Al-Furqan ayat 69 juz 19 Al-Ankabut ittakhadat jika dibaca wasol Al-Ankabut ittakhadat terdapat di surah 29 Al-Ankabut ayat 41 juz 20 Dhafin dhafan boleh dibaca dhafin dhafan terdapat di surah 30 Al-Rum ayat 54 juz 21 Al-Bununa Al-Wasuna As-Sabila jika wakaf dibaca panjang jika wasol dibaca pendek Al-Bununa hunalik Al-Wasuna waqalu As-Sabila wabbana Al-Bununa terdapat di surah 33 Al-Ahzab ayat 10 juz 21 Al-Wasuna terdapat di surah 33 Al-Ahzab
Az-Zumar ayat 7 juz 23.